Ang Mount Pinatubo nahimutang sa tri-boundary sa mga probinsya sa Zambales, Tarlac ug Pampanga ug nahimong bantugan human sa iyang kusog nga pag-irap ni adtong 1991. Karon, usa kini ka popular nga destinasyon sa mga turista. Ang Mount Pinatubo po, hindi namin talaga speak na volcano ang Pinatubo. So ang alam lang namin isang big mountain. Nasa highest is 5,800 feet before. Pagpadulong didto, una mobiyahe ka padulong sa base camp sa Kapas Tarlac. Dinhi mag-andam ka og usa ka adventure nga puno sa kalipay. Sakay ka og 4x4 jeep nga magdala kanimo padulong sa jump off point. Ang biyahe molabay sa mga lapok ug mga sapa nga nahimong parte sa ruta tungod sa lahar flows gikan sa eruption. So na-trigger lang po ang Mount Pinatubo, yung pinakamalakas na earthquake dito sa Central Luzon, at tinamaan yung Hyatt Hotel Baguio, and then yung Mount Pinatubo natamaan din po at na-trigger siya at bigla po siyang umusok. Pag abot sa jump off point, maglakaw ka padulong sa peak. Ang trekking magsugod sa usa ka bakilid nga agianan nga naglibot sa mga talan-awon sa mga bungtod. Ang kinaiyahan dinhi talagsaon kaayo. Ug samtang naglakaw ka, makita nimo ang mga nagkalain-laing mga rock formations nga resulta sa eruption. Noong July 15, 1990, doon po yung pinakamalakas na lindol at doon siya nagsimulang umusok ang Mount Pinatubo. So, almost isang taon pong umuusok ang Mount Pinatubo, and then the last eruption is June 15, 1991 po. Sa pag-abot nimo sa peak, makita nimo ang matahom nga crater lake nga gilibutan sa mga bungtod. Ang tubig sa lawa asul ug malinawon, ug ang tan-awon talagsaon. Pwede ka magpahulay, magkuha og mga litrato, ug magpaminaw sa kasilag sa kinaiyahan. So ito pong bundok na to, isang virgin forest before. So wala pong lake yan, isang bundok talagang mataas. So nakagawa lang ng lake nung pumutok po ang Mount Pinatubo. Ang paglakaw paingon sa Mount Pinatubo, dili lang usa ka adventure. Apan usa-usab ka pagbiyahe balik sa kasaysayan ug usa ka oportunidad nga makita ang kaanyag sa kinaiyahan human sa usa ka dako nga katalagman. Ang imong pagbisita dinhi makahatag kanimo og bagong kasinatian ug pasalamat sa kaanyag sa kalibutan. Salamat sa pagkuyog sa atong biyaheng norte sa Luzon, mga kastorya. Gusto pa mo sa uban nato na biyahe nga naay istorya og pagtulunan, palihog i-share ang atong video, like and follow our page, ug subscribe na sa atong YouTube channel, Carlitz Stories. Salamat kaayo. Ubanip ako ninyo. Ta.